وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوشامدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی پالیسی ماضی سے کتنی مختلف ہے، اس کا جائزہ ہم لیں گے آج کے شو میں. پروگرام میں اور کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. بھارتی وزیراعظم مودی کی جماعت کو لگا انتخابی جھٹکا. رو پیٹ کے الگ الگ طور طریقوں سے مسلمانوں کو کیمپین میں گھسیٹ لے آنا. ہائی اسکول کے طالب علموں کو نرسنگ کے شعبے سے متعارف کرانے کا ایک امریکی پروگرام. The vision is simply to provide individuals an opportunity and to provide for the best care that people can receive. اور کرسمس کی سجاوٹ کے کچھ حیران کن شاہکار. پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج ملک کی سیکورٹی صورتحال اور دیگر ممالک کے ساتھ عسکری روابط کے بارے میں سینٹ کو بند کمرے میں بریفنگ دی. خصوصی اجلاس 4 گھنٹے تک جاری رہا. دوسری جانب امریکہ کی قومی سلامتی کی نئی حکمت عملی پر روس اور چین کی تنقید سامنے آئی ہے. گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حکومت کی سیکیورٹی ترجیحات کا خاکہ پیش کیا، جس میں ایک بار پھر انہوں نے امریکہ فرسٹ یا سب سے پہلے امریکہ کے اپنے نعرے کو دہرایا. اس وقت ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے. ندیم، پالیسی کے کن اہم نکات پر واشنگٹن میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے، اس میں آپ کو جو ٹرمپ انتظامیہ کی ساؤتھ ایشیا اور افغانستان کے لیے اسٹریٹجی ہے، اس کے کچھ پہلو نمایاں نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ جب صدر ٹرمپ نے پاکستان کا ذکر کیا تو انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہے گا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف اپنی کوششیں جو ہیں وہ تیز کریں. انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو ہر سال عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے لیے بڑی رقوم فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر سے جو دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کرتی ہیں ان سے امریکہ کو خطرات لاحق ہیں. پھر افغانستان کا جب ذکر آیا تو ایک بار پھر پاکستان کے بارے میں خاص طور پہ جو ورڈز ہیں وہ یہ تھے: ہم ایک مستحکم اور خود مختار افغانستان چاہتے ہیں اور ایک ایسا پاکستان جو افغانستان کو غیر مستحکم کرنے میں ملوث نہ ہو. اس کے علاوہ اس اسٹریٹجی میں جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ چاہے گا اور اب کہ پاکستان مسلسل یہ ثبوت فراہم کرے کہ اس کے جوہری اثاثے جو ہیں وہ محفوظ ہیں. اوور آل جو اسٹریٹجی ہے اس کا فوکس کیا تھا وہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. President Donald Trump. اپنی قومی سلامتی کی حکمت عملی کے اعلان کے لیے صدر ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں واقع رونلڈ ریگن بلڈنگ کا انتخاب کیا، کیونکہ انہیں اپنے امریکہ فرسٹ کے نعرے میں سابق صدر رونلڈ ریگن کی امریکہ کی پیس تھرو اسٹرینتھ نامی پالیسی کی گونج سنائی دیتی ہے. ہماری حکمت عملی دنیا میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو بڑھانا ہے، مگر اس کا آغاز اپنے گھر میں دولت اور طاقت بڑھانے سے ہوگا. امریکہ ایک بار پھر دنیا کی قیادت کرے گا. ہم کسی پر اپنا طرز زندگی نہیں ٹھونسیں گے، مگر بغیر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیے اپنی اقدار کا دفاع کریں گے. صدر ٹرمپ نے روس اور چین کو ایسے حریف قرار دیا جو امریکی مفادات کے منافی ورلڈ آرڈر چاہتے ہیں. چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہیں، ہم لوگ مقابلے کے ایک نئے دور سے گزر رہے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ دنیا بھر میں عسکری، معاشی، سیاسی میدان میں سخت مقابلے ہو رہے ہیں. ہمیں سرکش حکومتوں کا سامنا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہیں. ہمیں روس اور چین کا بھی سامنا ہے جو امریکہ کے اثر و رسوخ، دولت اور اقدار کو للکار رہے ہیں. انہوں نے شمالی کوریا اور ایران کو روگ یا سرکش حکومتوں کی فہرست میں شامل کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کی شمالی کوریا کو الگ تھلگ کرنے کی حکمت عملی کامیاب ہو رہی ہے. شمالی کوریا کو الگ تھلگ کرنے کے لیے ہم نے بے مثال کوششوں سے اتحادیوں کو متحد کیا، تاہم ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. امریکہ اور اس کے اتحادی ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے کہ خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ شمالی کوریا کی حکومت دنیا کے لیے خطرے کا باعث نہ ہو. فاؤنڈیشن فار ڈیموکریسیز کے ڈیوڈ اڈیسنک کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سابقہ ادوار میں بنائی جانے والی حکمت عملیوں سے انحراف اور ان پر تنقید ہے جن میں سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور تھا. میں مانتا ہوں کہ ماضی میں یہ ایک کمزوری رہی. یہ امید کی جاتی تھی کہ جتنا زیادہ آپ سفارتکاری میں الجھیں گے اتنے ہی فریقین ایک دوسرے کو زیادہ بہتر سمجھیں گے. جمہوری ممالک خصوصی طور پر اس طرح کی کوششوں پر یقین رکھتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ متعدد واقعات میں یہ کوششیں ناکام ہوئیں، اس لیے تبدیلی خوش آئند ہے.
साबिक सदूर का नाम लिए बगैर सदर ट्रंप ने कहा कि माजी की कौमी सलामती की हिकमत अमलियाँ ये तस्लीम करने में नाकाम हुई कि मुआशी सिक्योरिटी ही कौमी सिक्योरिटी है। नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटजी है उसमें पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का जिस तरीके से जिक्र किया गया है उससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका ख़ित्ते में भारत को कितनी अहमियत देता है। मिसाल के तौर पे जो एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ जगहों पे यूज़ हुए, अमेरिका भारत के अहम आलमी कुव्वत के तौर पर उभरने और अहम स्ट्रेटेजिक और दफाई शराकतदार के तौर पर खैर मकदम करता है। फिर एक और जगह पे लिखा है हम अमेरिका के बड़े दफाई पार्टनर इंडिया के साथ अपने दफाई और सिक्योरिटी ताउन में तौसील लाएंगे और इलाके में इंडिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात की हमायत करते हैं। जी साकिब। नदीम याकूब हमें सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से अपडेट्स दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। ट्रंप इंतजामिया की कौमी सलामती हिकमत अमली के कुछ अहम नुकात पर हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान ब्लेज मिशेल से, जो वाशिंगटन के तहकीकी इदारे बायपार्टिजन पॉलिसी सेंटर में नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं। ब्लेज, वेलकम टू व्यू 360। नाउ प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ वेरी डिफरेंट प्रेसिडेंट फ्रॉम अदर्स। Was his national security policy also very different or no? It's good to be with you, Sarah. I think the answer is yes and no. On the issues that people tend to focus on, it's really not that different. People say America first, and his emphasis on American prosperity is different. But if you look at President Obama's first national security strategy, he said almost the same things. That America needs to be strong at home, and it needs to be prosperous at home in order to be a leader in the world. Where there is a difference, I think, is the focus on competition in this new national security strategy. Whereas past presidents have tended to see that all countries want the same thing and there are some bad actors that we need to address, but everybody wants the same thing. President Trump sees the world very differently. It's a world of bad guys. There's revisionist powers, there's terrorist threats, there's rogue states. It's a much more dangerous world in his view. सो अगर सदर ट्रंप की कौमी सलामती की पॉलिसी का माजी की पॉलिसी से मुवाजना किया जाए तो ब्लेज कहते हैं कि कुछ एतबार से तो ये माजी से मुख्तलिफ नहीं थी। सदर ओबामा ने भी जब अपनी पहली ऐसी पॉलिसी पेश की थी तो उसमें यही बात की थी कि अमेरिका को अंदरूनी तौर पे भी बहुत मजबूत होना है और बैरूनी तौर पे भी उसे अपना जो दिफा है वो बहुत मजबूत करना है। लेकिन जहाँ तक मुख्तलिफ होने की बात है तो सदर ट्रंप का ये विजन कि दुनिया बहुत मुख्तलिफ है, उसमें बहुत से ख़तरात हैं और एक मुकाबले की फ़िज़ा है, वो सदर ट्रंप का विजन है और वो इस हिकमत अमली में भी नज़र आया। और ख़ास तौर पे माजी में ये बात की जाती थी कि मुख्तलिफ ममालिक सब एक ही चीज़ चाहते हैं, लेकिन इस मरतबा जो सदर ट्रंप का जो विजन है वो इस पॉलिसी में भी नज़र आया जिसमें मुकाबले की फ़िज़ा नुमाया तौर पर नज़र आई। Let's talk a little bit about Pakistan. In Pakistan today, the Chief of Army Staff gave a briefing to the Senate, and one of the parts of the briefing was to highlight the successes against terrorism in Pakistan. But when we look at this national security strategy that President Trump presented, Pakistan was once again criticized, and India was again given a bigger role. It was reiterated that it's a reliable partner with a bigger role. Is there a clear outline anywhere in this strategy about how Pakistan and US can overcome the gap that exists in their outlook when it comes to the region? Well, there isn't, but I don't think that's necessarily the objective of this document. It's sort of a higher level overview. But you're absolutely right. This document is based on the principle that we have to not really care about what's happening in the country itself, but how the country relates to the United States. And so it presents Pakistan as a country that has to fight terrorism on its own in order to earn U.S. cooperation. But beyond the document, Yep. do we see overall in American strategy right now that there is a focus on how to overcome the gap instead of just highlighting it? No, I think it's putting the onus entirely on Pakistan. I think what you see in the document says when Pakistan solves its counterterrorism problem, when Pakistan proves it's a responsible actor, then the U.S. can work with it. Kind of Exactly. a relationship. Yeah. Okay. So जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है उसके डॉक्यूमेंट का सवाल है तो ब्लेज कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक खलीज नज़र आती है इस विजन पे कि इस रीजन में दोनों का क्या किरदार है, उस बारे में इस डॉक्यूमेंट में आउटलाइन एक तो इसलिए नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट उससे ज़्यादा बड़े इश्यूज़ को देख रहा है, ये एक ओवरऑल एक लुक दे रहा है, ये निटी-ग्रिटीज़ में जो छोटी छोटी तफसीलात होती है उसमें नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम वैसे देखें इस वक्त अमेरिका क्या कर रहा है उस गैप को दूर करने के लिए तो ब्लेज कहते हैं कि ज़्यादातर जो बोझ है वो पाकिस्तान पे ही डाला जा रहा है। और इस डॉक्यूमेंट में भी बार बार यही बात की गई कि जब पाकिस्तान एक कदम उठाएगा तो उसके जवाब में अमेरिका क्या कदम उठाएगा। तो अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर करता है तो फिर अमेरिका उसके साथ
معاشی سطح پہ بھی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی بات کرے گا تو برڈن زیادہ پاکستان پہ ہی ڈالا گیا. نیکسٹ اسٹوری از افغانستان. If you look at what's been happening over there in the last 2 days, 3 major attacks over there. Now, even though Afghan strategy was given on August 21st, it's part of this whole strategy. So far, looking at what's happening in Afghanistan, is the security strategy in Afghanistan working? Well, President Trump certainly thinks it is. In his speech yesterday, he used the Afghan strategy as an example of the success of his new national security strategy already. The emphasis on putting more military boots on the ground, on fighting the Taliban more forcefully. I think it's too early to tell, though, because ultimately what his strategy aims to do is make the Taliban surrender. Before we see that, it's hard to say whether it's a success or not. سو جہاں تک افغانستان کی صورتحال کی بات ہم نے دیکھا پچھلے 2 دنوں کے دوران 3 بڑے اٹیکس وہاں پہ ہوئے, ذمہ داری داعش نے قبول کی. جہاں تک امریکہ کی افغان حکمت عملی کی بات ہے, بلیز نے یہ بتایا کہ صدر ٹرمپ نے بھی جو کل تقریر کی اس میں انہوں نے اس پالیسی کو ایک کامیابی کی تصویر کے طور پہ پیش کیا کہ جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کا جو اوور آل ویو ہے اس کے اندر فٹ ہوتی ہے, کامیابی کی ایک مثال کے طور پہ. لیکن اگر الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے تو وہ ابھی دیکھنا باقی ہے, اس میں ابھی وقت لگے گا کہ کیا اس لحاظ سے بھی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. Looking at the 2 big global powers that President Trump also criticized yesterday, Russia and China. Russia said this policy statement is imperialist, and China said that instead of competing, let's join hands, cooperation is the key to success. Where does President Trump's policy place America on the international stage, especially when it comes to the influence that's growing from Russia and China? Well, according to the strategy that he put out yesterday, it's definitely a position of competition. We see growing Russian and Chinese influence as a problem, as a threat, and we're going to fight against it. Now, I think the other question here is, will this document actually be translated into policy? We saw even in the speech that President Trump said yesterday, he said in one sentence, we need to compete with Russia and China. And the next sentence, he talked about the phone call he had with President Putin and the possibility of a great partnership. And that's always the challenge with these documents. It's 60 pages of really carefully written thoughts, but it doesn't always affect policy. Is it isolating America in any way? Well, certainly President Trump doesn't see that, right? He sees this as a problem where other countries have been taking advantage of the United States, and our allies are losing out because of that. And so this is re-exerting U.S. influence, re-exerting U.S. dominance, rebuilding U.S. respect. All right. تو جہاں تک روس اور چین کی بات ہے, دونوں نے تنقید کی اس پالیسی پہ, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مقابلے کی فضا انہوں نے بھی اپنی اس میں پالیسی میں کریٹ کی. لیکن دوسری جانب جو تھوڑی حیران کن بات تھی کہ ایک طرف روس کو تنقید کا اور چین کو تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن ساتھ ہی پھر روس کے ساتھ جو حال ہی میں ایک ٹیرر اٹیک کو ختم کرنے کے بارے میں جو تعاون ہوا ہے اس کی بات بھی کی, جس پہ صدر پوٹن نے صدر ٹرمپ کو شکریہ کا فون بھی کیا تھا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ 60 صفحوں کا جو ڈاکیومنٹ ہے یہ عملی طور پہ کس طرح سے اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے گا, پریکٹیکل طور پہ یہ ہمیں کیسے نظر آئے گا, اور یقیناً وہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے اور ہم اس کے بارے میں بھی اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے رہیں گے. بلیز مشل, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ. پاکستان کی حکومت چین سے 2 طرفہ تجارت کے لیے امریکی ڈالر کے بجائے چینی کرنسی یوان کے استعمال کا جائزہ لے رہی ہے. تفصیلات جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے. اور بھارتی ریاست گجرات کے انتخابات کے نتیجے سے نریندر مودی کی جماعت خوش تو ہے لیکن کچھ حیرت زدہ بھی. تفصیلات ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے پروگرام میں آگے چل کر. اور ایجوکیشن سیگمنٹ میں نوجوان طالب علموں کے لیے میڈیکل کے شعبے کو قریب سے دیکھنے کا منفرد موقع. لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے اہم اور دلچسپ واقعات پر آج کے ورلڈ ویو میں. ٹرمپ انتظامیہ نے عالمی سطح پر کیے جانے والے سائبر حملے وانا کرائے کا ذمہ دار شمالی کوریا کی حکومت کے وفادار ہیکرز کو ٹھہرایا ہے. تحقیقات کے مطابق ہیکرز نے دنیا بھر کے 150 ممالک میں بینکس, کمپنیز اور ہاسپٹلز پر سائبر حملے کیے اور تاوان کے طور پر اربوں ڈالرز اکٹھے کیے. سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹویٹر نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسے نئے اصول لاگو کر رہا ہے جس کے تحت نفرت انگیز اور تشدد کو فروغ دینے والے بیانات کو فلٹر کیا جائے گا. ٹویٹر مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز ویڈیوز جاری کرنے والی دائیں بازو کی برطانوی انتہا پسند تنظیم کے سربراہ کے اکاؤنٹ کو پہلے ہی بلاک کر چکا ہے. میڈیا کی آزادی کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق 2017 میں میڈیا سے منسلک کم از کم 65 افراد کو ہلاک کر دیا گیا. رپورٹ کے مطابق شام, میکسیکو, افغانستان, عراق اور فلپائن میڈیا کے لیے سب سے خطرناک ممالک ثابت ہوئے.
अमरीकी रियासत हवाई से ताल्लुक रखने वाले जॉन फ्लोरेंस ब्राजीलियन सर्फर को हराकर वर्ल्ड सर्फिंग लीग चैंपियन बन गए। जॉन सर्फिंग की दुनिया के 2 बड़े टाइटल्स जीतने वाले दुनिया के 4थे सर्फर हैं। भारत की 2 रियासतों गुजरात और हिमाचल प्रदेश की असेंबलियों के इंतखाबात में कल जीत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी की हुई। गुजरात को वज़ीर आज़म मोदी के लिए एक कड़ा इम्तिहान समझा जा रहा था। वो पास तो हो गए, लेकिन जितनी सीटें उनके हाथ आईं, इससे बीजेपी को एक सियासी झटका भी लगा है। आइए देखते हैं दिल्ली से रितुल जोशी की रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर जारी जश्न के शोर में सुकून की कई सांसें भी छुपी हुई हैं। पीएम मोदी के होम स्टेट गुजरात में बीजेपी छठी बार हुकूमत में लौटने की कोशिश में थी। अगरचे बीजेपी को कामयाबी मिली, लेकिन पहले से कहीं कम और खासी मुश्किल से। अपनी सीट्स को बचाने के साथ ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत ने गुजरात के इलेक्शंस को बीजेपी की नाक का सवाल बना दिया था। पिछली बार के मुकाबले में इस बार 16 सीटों की हार का इल्जाम बीजेपी कांग्रेस की जात पात पर मबनी पॉलिटिक्स पर लगा रही है। जिस तरह से गुजरात में जातिवाद को भड़काया गया, मैं मानता हूं कि इसमें वोट शेयर को भी बढ़ाना बड़ी स्थिति हुई। ये निश्चित रूप से मानता हूं कि जनता ने हमारे वोट शेयर को बढ़ाकर जन समर्थन को दोहराया। राहुल गांधी की सरपरस्ती में बीजेपी को कांटे की टक्कर देने वाली कांग्रेस ने इस बार 19 सीटों का इजाफा किया। इस जीत के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की सेक्युलर रूह से हटकर जिस तरह हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, इस पर उन पर तंकीद भी हुई, लेकिन गुजरात की गद्दी तक पहुंचाने के लिए ये सब नाकाफी था। इस तरह से राहुल गांधी जो गुजरात कांग्रेस ने पानी पिलाया, एक तो कम से कम एक विश्वास जग गया पूरे कांग्रेस पार्टी में कि अगर हम लोग और संगठनात्मक तरीके से लड़ेंगे तो भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है। रो पीट के अलग अलग तौर तरीकों से मुसलमानों को कैंपेन में घसीट ले आना, मोदी साहब ने ये काम किया। और मुझे लगता है कि अगर जीत ऐसे एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपने हासिल किया है, तो ये अपने में एक मैसेज डेफिनेटली भेजता है नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। गुजरात की गद्दी बचाने के साथ साथ बीजेपी ने हिमाचल को भी कांग्रेस से जीत लिया है। अब बीजेपी भारत के 14 स्टेट्स में हुकूमत पर काबिज हो गई है। गुजरात की हुकूमत में बीजेपी की वापसी हुई है, लेकिन इसके साथ ही हिंदुस्तान की जमहूरियत में एक और चीज की वापसी हुई है, और वो है एक क्रेडिबल ऑपोजिशन। 2014 के बाद ये पहला मौका है जब इस मुल्क में हुए किसी भी चुनाव में कांग्रेस या उसके नेता राहुल गांधी को सीरियसली लिया गया हो। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। बहुत से बच्चों को बड़े होकर डॉक्टर बनने का शौक़ होता है, और इस शौक़ के लिए अमेरिकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन के करीब एक स्कूल एक प्रोग्राम चला रहा है जो हाई स्कूल के तालिब इल्मों को नर्सिंग असिस्टेंट बनने की तरबियत देता है, और वो भी मुफ्त। यानी तालिब इल्म कॉलेज जाने से पहले ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वाकई वो नर्सिंग के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं, मेडिकल में आगे जाना चाहते हैं, या सिर्फ ये बचपन का ख्वाब ही था। ये प्रोग्राम तालिब इल्मों को नर्सिस की मदद के लिए कैसे तैयार करता है, आइए देखते हैं इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में। So what am I going to start with? मरीजों से खुद को मुतारिफ कैसे कराया जाए, ये पहली चीज़ है जो सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट प्रोग्राम के तलबा सीखते हैं। Good afternoon, Miss Alexander. I'm Linda Hall. I'm going to be your GNA today. नब्ज पढ़ने से लेकर ब्लड प्रेशर चेक करने तक वो एक दूसरे के साथ उन बहुत से कामों की प्रैक्टिस करते हैं जो नर्सिस का मामूल हैं। फिर तलबा तरबियत का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। Hello, how are you? Okay, your name is Kelly Wilson. हकीकी मरीजों से मुलाकात एक मौका है कि सीखी हुई चीज को अमली तौर पर करें। मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये कि एक मरीज की देखभाल, मरीजों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, न सिर्फ एक नर्स की हैसियत से बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से भी। ये हमेशा ज़रूरी है कि अपने मरीजों का जहनी, जिस्मानी और नफ्सियाती लिहाज से अच्छी तरह ख्याल रखा जाए। केली विल्सन गेटर्सबर्ग हाई स्कूल के उन 1 दर्जन तालिब इल्मों में से एक हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं बचपन से नर्सिंग में कुछ करना चाहती थी और दूसरों की मदद करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये सब करना बहुत पसंद है।
नतालिया जैसे नौजवान आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों के लिए 3 साल से जारी ये मुफ्त प्रोग्राम अनमोल है। इनके ग्रेजुएट होने के लिए तकरीबन 20 काबिलियतों में माहिर होना जरूरी है। क्लासेस मुकम्मल होने और नतीजा आ जाने के बाद इन्हें रियासत मैरीलैंड से एक सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का लाइसेंस दिया जाता है, जिसके बाद ये उम्र रसीदा अफराद की देखभाल के कोर्स में नर्सिंग असिस्टेंट लाइसेंस के लिए तैयारी करते हैं, जो इनके लिए एक इजाफी कदम होता है। CNA ट्रेनिंग प्रोग्राम एक रिटायरमेंट कम्युनिटी के अंदर चलाया जाता है और यहाँ के मकीन इन नौजवानों का खैर मकदम करते हैं। अगर ये तालिब इल्म हेल्थ केयर में कामयाबी चाहते हैं तो इन्हें एतमाद के साथ मेल जोल और हर छोटी चीज पर तवज्जो देनी होगी। यही वो कुछ स्किल्स में से एक हैं जो इन्हें सीखने की जरूरत है। फाइजल मसरी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। खुशी के मौके पे चरागा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी तमाम तर तख्लीकी सलाहियतें अपने घर को क्रिसमस के लिए सजाने पे लगा देते हैं और नतीजा होता है एक ऐसा घर जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। आइए हम भी देखते हैं। ये अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में एक सर्द रात है, लेकिन क्रिसमस की ये रोशनियाँ यहाँ आने वालों को हरारत दे रही हैं। ये बहुत खुशगवार और शानदार है। ये आपको खुशी देता है। ये बहुत ही अच्छा है। 3,80,000 रोशनियों से सजा ये घर क्रिसमस की सजावट के एतबार से वाशिंगटन DC के इलाके का सबसे बेहतरीन घर समझा जाता है। ये कंप्यूटराइज्ड म्यूजिक के साथ हरकत करती रोशनियों का शो एक तामीराती कंपनी के कारकुन बिल वॉन ने डिजाइन किया है। बिल आर्ट में कॉलेज की डिग्री भी रखते हैं। मेरे सहन को कैनवस समझें और इस पर लगी रंग बिरंगी रोशनियाँ मेरे रंग हैं। इसे बनाने में जरूर बहुत वक्त लगा होगा। ये बहुत तरतीब से लगी हैं, जो हैरान कुन है। वॉन ने अपने सालाना लाइट शो का आगाज 20 साल पहले किया। उन्होंने स्टील की मदद से ये जानवर और दूसरे नमूने अपने हाथ से बनाए। इसे देखने आने वाले लोग अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ये रोशनियाँ देख सकते हैं। इस लाइट शो से लोगों को मिलने वाली खुशी से वॉन को बहुत अच्छा एहसास मिलता है। रोशनियाँ देखने यहाँ आने वालों में एक शीरख्वार बच्चे की गरीब सिंगल माँ भी थी। जिस रोज इसने यहाँ आने का फैसला किया, इससे पहले उसका वो दिन इंतहाई बुरा गुजरा था। उसने मुझे बताया कि जैसे ही इसकी नजर इस सजावट पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और इसने खुदा का शुक्र अदा किया। और ये जिसे सांता का घर कहा जाता है। क्रिसमस की 2 रोजा तकरीबात के दौरान सांता को अपनी ख्वाहिशें बताने की खातिर यहाँ तकरीबन 6,000 बच्चों के आने की उम्मीद है, जो इस कदीम ट्रेन की सैर भी कर सकते हैं। जॉर्ज बारबेरी और उनका खानदान गुज़िश्ता 30 सालों से घर को पुराने अंदाज में सजा रहा है। जितना मैं इसे सजाता हूँ, उतना ही मैं बच्चों के चेहरों पर खुशी से मुस्कुराहट और उन्हें उछलता खेलता देखता हूँ। बारबेरी एक फलस्तीनियन क्रिश्चियन हैं, जो हमेशा से अमेरिका में रहते आए हैं। उनके लिए क्रिसमस एक तोहफे से कहीं ज्यादा है। हजरत ईसा की जाए पैदाइश, बैतुल लहम और यरूशलेम, ये वो जगह हैं जहाँ से मेरा ताल्लुक है। मैं अपने दिल में खुशी महसूस करता हूँ कि मैं सोसाइटी और अपने हमसायों के लिए कुछ अच्छा कर सका। डेब्रा ब्लॉक के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। That was amazing. कितना टाइम, कितनी एफर्ट लगती है, लेकिन लोगों के लिए फ्री की एंटरटेनमेंट है जो बाहर से गुजरते हैं और रुक रुक के देखते हैं। अमेजिंग। और ये देखने के क्रिसमस ट्री हमारे पीछे भी एक बहुत खूबसूरत सा है। और क्रिसमस ट्री जो है वो क्रिसमस की सारी सजावट का एक अहम हिस्सा होता है और अमेरिका में हर साल तकरीबन 3 करोड़ क्रिसमस ट्रीज खरीदे जाते हैं। वैसे इनमें से ज़्यादातर जो है वो तो फिर ज़ाया कर दिए जाते हैं बाद में, लेकिन हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी एक खैराती इदारा है यहाँ पे जो गरीब अफराद के लिए घर बनाता है और वो इन जो बड़े बड़े दरख्त हैं क्रिसमस के, उनकी लकड़ी को इन घरों की तामीर में इस्तेमाल करता है। और इसकी मिसाल है रॉकफेलर का ये बहुत बड़ा ट्री, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अब ये तारीखी दरख्त हमेशा के लिए एक घर का हिस्सा भी बन गया। वेल, ये था हमारा आज का शो। आई होप आपने एंजॉय किया। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our movie saying today is, "Time flies when you're having fun."
from the film Valerian and the City of a Thousand Planets. Agents